Rebuild and Restore YouTube channel ana Angela midang ti na ana sirson jelte bana like le comment bol jelte ting tunga amasan ki pa thu kon gen ahi tuni in jesuguh to kisai suut khomle ichia jesuguh eimi hing te gu to ki banglawa chituamna nei ahidiam ahi kele eya bangma ahidiam Bible ka ziltung sangni le thum le sangni le li khong hun lai in hiai donna kana boy pi pen ma kha tuni in suut khom le ichi ahi thukun loya jesuguh theih tan ahi lo ding dan anaki gen kholmo ki sam number som thum le li tang som nia hichina ki gela agu teng teng akem hoya khat lel leng hi tan ahi ke hi bangjia ka jesuguh hi tan lo ding ahi dan hi cha anaki gen khol ahi di thildang bangma jesu taksa to kisai hi chidan a kep hoi dia ki gen omlowa isai bungsom nga le thum khonga jesu thuak ding dan aki gen kholte bang mulki moi thei pet ma hi ithulim lo na te zia ka wak sidupa a om ding dan khong aliam di dan khong eite zia ka mu sil le noi sia om ding dan khong ataksa hu chitela soi sak le bol gen thei dia oma ulle da arom se paite bol siat dia phal ahi laya agu chet kha chituamna nei ahi diam Pathianin hi tan afal lo jesuguh pen mi hing dang te a to ki banglo tak tang ma ahi diam thukun luya ki gen khol bangin thukun thaka tang tung ma hiam chi yen ding zohan bungsom le kwa tang som thum le khat ta pan som thum le thum simsin le huan ki gin ni ahi zakin luang te khol ni a cross a om lo na ding in Huai khol ni nithupi ahi ngala zudaten pilat kyanga ahiete u hi tana aluangu pai pi ding in angen uhi cross a hi cha akil teu kha asi ba ina diwa ahiete hi tan sak zelu hi agu atang teu hei ahiete hi tan ding zudaten asomu leng asi ba ding ada ina zia ko hiya tang som thum le nia sepai te ahong paiwa akyanga cross a kilup tua masak pen le mi khat a heu hi tan ohi cross a jesu kila om lain avelam le atak lama mi khat tuak kikilu a hi dan i thei ve ko hiya heya pilat kyanga zuda tengin na kha phalsaka om a hingei dingu a rom sepai ten chu hiai te hi het tan sakke keng mai hi dingu a hi tang som thum le thuma himale jesu kyang ahong tun un anasita chi atheiwa a hete a hi tan ton ke uhi itopa jesu bel eite khelna tengpua in cross anasita mai ma hi jesu bel anasihin na hi tak changa a hete hi tan ngai non tuan lowa Huai jaka rom sepai ten jesuguh le tang mangma lo lo wa hi i bible simnamun anwaya en suklai le tang som thum le kuka lai siangthouin agu khat lel leng hi tan a hi keiding achi tunna ding in hia Huai thil ahong omta hi thukun luya anaki gen khol bang in hiai ahong tang tung pet ma a hi le jesuguin lamdan na tuamna hilh theihna nei ma hi diam ya ngai to saudia hoi chu jesu taksa tung bol siat ko pa oma etlom na di him le nei non lowa bola oma rom se paiten ataksa a ud le da wa soi sawa Pathianin jesu taksa hu chitela soi sak aphal laya bangjaga agu suksia ta omlo ya bangchidana agu hum bitaya jesuguh mi hingte gu to ki banglo ma ahidiam chituamna nei ma ahidiam agu a hilh theina om ahidiam jesu khapathian belam no ahia ahi zohan bungkhat tang som ni le kwa hi china ki gela huan azingin zohan in jesu akyanga hong pai amua agena enun pathian belam no khovel hilh na lamang pa
Pathian belam no khovel hilh na lamang pa kilang na bung som le thum tang ta leilung siam chil a go sa belam no chi in kigel hi ei to kisai the siam na din Israel ta te pai kan an kwang to kisai saulo isud di pai kan an kwang hong ki pat na hi le Egypt pat Israel ta te pi khia ka om di wapan hong ki pana hia pai kan an kwang to kisai thuk zo le chiang zo in hundanga isud som dinga tuni in jesuguh to kisai genu te hi changina i thuk sut lo ke dinga ide namun mun zon te khong igen lelli pai kan an kwanga agan go dingu to kisai Bible hi china kigel na Exodus pung somleni tanga na belam no u gen siat be apa kum khat ahidia belam hon lak hiam kelte lak apan in hiam na la kheding uhi belam go ding pen kha akhat na a gen siat be ahi ding ani na a apa ahi ding athum na a kum khat na ahi di chidana hiya Bible munni simsuk zwalle korin khat na bunga tang sagia sil ngo panglo nahi ma bang un tang ho beu thak na hong hi the na ding un sil ngo lui pen pai khesiangun ipai kan an kwang lui na ding Chris la lat hiakin aom ta hi pai te Bible sim ngei kholonga sim siam bol bol lo ka hiya honangai siamun la Peter khat na bung khat tang som le kwa belam no ken siat beile nin bang lo Chris si san pha a tat na hi zo u chi na thei u hi eite adin Jesu Christ pen Pathian maya belam no ken siat be eite sigle tanga kilan hong swak pen ma hi hi Israel tatin agan go penu anek di dan tan phau agu to kisai leng ki genai hechina Exodus bung somlini tang som le sang som li le gu kai china ki gali in khata nek ding a hi in apan sa abang ma nala thang ding u a hi ke agu leng na hi tan ding u a hi ke hiai chata ithil su thong chang ta pai kan an kwanga a belam go penu agu leng ahi tan lo dingu chi thupia ka hiya asane ma leu agu su selo ahi number bungkwa tangsom le nia hechin kigal sung nona azing ading in bangma akoi dingu ahi ke agu leng ahi tan dingu ahi ke pai kan an kwang luina ahi dia se bangzel a ahi dingu ahi hiya agan go u gu pen ahi tan lo danu chang takin kigel nona mathai bung som ni leguk tang som ni leguk ai chin kigela huan an anek layun jesun tang hawala a avol zola abal khama nung zuite kyanga apia a la un la ne un hiai ka sapuma hi achi hi atop na dina Bible tang khat chim lai le Johan bung som le kwa tang som thum le thum himale Jesu kyang ahong tun un anasita chi atheiwa a khete a hi tan tuan ke uhi Israel taten pai kanan kwang a agan go penu sa ne ma le u agu asuk tan lo bangun yaya mathaya Jesun le tang ho bal khama anung zuite kyang apya ataksa pum bal khapa mikhial te adia suksya ta omding a hi dan again kholna a hi a himale pai kanan kwanga belam gu hi tan lo hi bangin Jesu gu leng hi tan lo ina om hi yaya Jesu gu akitan lo ziak ithei ma ma ta di una kaging ta a agua tuamna anei tuan ke ya mihinga hong piang a hiya mihingu ma nei thoding a hi ito pa Jesu Christen khovel siam chila go sa belam no khovel hil na lamang pa a hiya a hi tunia hiya panasin hiak banghiam ineyale midang ti khwalna ina anasir son le chi ina ikingena tam takina comment bang non bolua waite kha kipa pi mama ka hiwa hoina sakdanu hoina saklo dan te u lungsima omte hongel leo chin Huai pana
ko le mabana kalson to di dan the ding ka hiu a subscribe nai lo ten he channel ana subscribe pun la video te ana engelin Pathian volzol na te tangin volzol nai tan te midang te adin le share son jel le chi ina hiking ena hi ki pa ke